भाई गोटे फॉर्मल सार्ट देखिए। मौसा टे फॉर्मल सार्ट देखिए। ସାର୍ ଆପଣ ये जानीपारे बाबा ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ओ अच्छा 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 अरे बापा तू एते बड़ हो गलुनी। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। आ तू एबे करूछु कोन? ସାର୍ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର इन्जिनियर ସାର୍। ओ अच्छा 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ देखो, हाँ मु एई दुकान रे काम करे हो। आ देख ड्रेस देख। ସାର୍ ଟିକେ ବାହାରକୁ ସାର୍ ଆସିପାରିବେ? ହଁ କହୁନ ବାପା, ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ବାହାରକୁ କଥା ହେବା ସାର୍। अरे भाई तुमर के पिला थी गोटे कोल्ड ड्रिंक्स मंगातु, मैं आइले पेमेंट कर देबी। अरे नाई बाबा ए सब कोन दरकार अछि? अरे आपण व्यस्त न सर प्लीज। आउ आउ बाबा कोन तो खबर कोन को? सर मु बहुत भलो अछि सर। आउ घरे सब बापा मां केमि अछंती? सर बापा आज को 5 वर्ष लाउ नहादी दुनिया रे। कोन हेतला बापांकर? सर बापा हठात हार्ट चोक रे सर चली गेले। आउ तम मां से केमि अछंती? सर बापांकर जीवार 6 मास पर मां भी। ओहो अच्छा हो आउ छाड़ से कथा आउ आउ तू मैरिज कलु ना नहीं बा? सर मोर मैरिज सरिला 6 मास हला सर। अच्छा अच्छा सर मु दियन। अच्छा हाँ पो पिउच पिउच पिउच। हाँ बाबा बो पिला भलटी? सर बो पिला बहुत भलो सर। सबुठ बड़ कथा आपण जानिले बहुत खुशी हेबे, से भी आपण को छात्री। अच्छा अच्छा किए कहलु बाबा? कौन सारे भूली गले जहाँ पे मते गोटे पीरियड बाहर आंटी देथिले। ओहो कौन था नाटा? ओहो पिंकी पिंकी सर सर आज्ञा सर। अच्छा अच्छा बढ़िया सर मो कथा छाड़। भल झीटे सर ए मो कथा छाड़ू, आपण कथा कहूँ सर। और सर आपण ए बयस घरे विश्राम नेवा कथा, इठी काम करछंती। कौन कहबी रे बाबा, मु तो जने प्राइवेट स्कूल शिक्षक थिली। चाकरी रू अवसर नेबार अल्प कई दिन होइछि ना नहीं, मैडम भी चली गले। आ मो अवसर जीवन पेंशन थिला से होछि मो पुओ। से भी बाहागर पर मते घरु बाहर कर देला। आ कौन करिवि, पेट पोषिबा पई एई दुकान रे रही काम करछि। और सर आपण रहउछंती कोडी? सेमती किछि नाही, केतबळे दुकान बारिंडारे केतबळे स्कूल घरे एमती देखिक जोटी पारली सोई पडली। मोर सेमती किछि स्थिरता नाही बाबा। और सर मोर गोटे अनुरोध रखिबे सर, के मो सहित आसन। कुआडे बाबा? सर आपण आज आसନ୍ତୁ मो सहित आसନ୍ତୁ सर। भाई सार भी मुझे सांगे नहीं जाऊँ। आपन नंबर सार मार अच्छी दरकार हेल्ले कंटाक्ट करें। अरे बाबा कहा घर को मते नहीं आसिलु कि? सर एटा आम घर सर। अरे तम घर को मते काहे आनिचु? सर केबे एटा आम घर थिला, अब आज भी सर एटा आपन घर, अब आज भी सर आपण एठी ही रहिबे। नाई बाबा तू काहे मो पई हैरान हबो? कौन कहले सर? आपण पई मु हैरान हेली? गरीब बापार पुओ थिली मु, ना पाठ पढ़िबा बही खाता थिला, ना पिंधिया खंडे ड्रेस थिला। और सर आपन मन अच्छी ना, प्राय मु टिफिन नहीं कि स्कूल को जाए, किंतु आपण टिफिन को मो सहित शेयर करती।
ଆରେ ବାବା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ସବୁ ପିଲା ତ ସେପଟେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଓହୋ, ଘରେ ଟିଫିନ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ତୁ ମୋ ଟିଫିନ ରଖ, ଖାଇଦବୁ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ସାର୍, ଆପଣ କହିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମନେ ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର? ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସ୍କୁଲ ତ ସେତେବେଳୁ ଛୁଟି ହେଲାଣି, ସବୁ ପିଲା ତ ଘରକୁ ଗଲେଣି, ତମେ ଏଠି ଏକା କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛ? ପତି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଓହୋ, ପତି ସାର୍ କହିଥିଲେ। ପତି ସାର୍ ପରା ଆଇଲେଣି। ଆରେ ବାବା ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି। ତୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି, ଆମର ସବୁ ସବୁ ଏ ବର୍ଷର ଟୋଟାଲ ବହି ଖାତା ସବୁ ଅଛି, ପେନସିଲ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ତୋର ଆଗକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଆସୁଛି ହେଲା, ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ହେଲା। ଫଟାଫଟ ଫଟାଫଟ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ଯେ ପିଲାକୁ ବହିପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କେଜାଣି କାହିଁକି ସାର୍, ପିଲାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଗରିବ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ସାର୍ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାର୍, ଦିନ ଆସିବ ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟଟି ଏ ପିଲାଟିକୁ ଦିନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସତ, ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ବାପାର ହୃଦୟ ରହିବା ବି ନିହାତି ଦରକାର ସାର୍। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ସାର୍। ଏସବୁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ସାର୍? ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଦିନ ଥିଲା ସାର୍, ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ହେଇକି ଜଣେ ବାପାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ହେଇକି ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ମୋତେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁନି ସାର୍। ଆପଣ ଏଇଠି ରହିବେ ସାର୍, ମୋତେ ମନା କରନ୍ତୁନି ସାର୍, ମୋତେ ମନା କରନ୍ତୁନି।